eyes. Nose किधर है? Nose. Very good girl. Lips. Lips. Teeth. Teeth. Tongue. Tongue. Head. Head. Very good. Hair किधर है हरीम के hair? Hair. ये होते हैं hair. ये देखो hair. Hair. Hand. 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 Very good. और fingers किधर है? Finger. वेरी गुड। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं डेली डिलाइट्स विद सबा। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया जाए, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ ना डेली डिलाइट्स विद सबा, तो उससे मेरे अपने जहन में आना शुरू हो जाता है जैसे कि रोज एक किसी मीठी सी चीज की ना नई रेसिपी आएगी और वो मेरे चैनल पे अपलोड होगी। जबकि मेरा चैनल मिक्स चीजों के बारे में, यानी उसमें थोड़े बहुत व्लॉग्स भी हैं, उसके बाद उसमें कुकिंग की वीडियोस भी हैं, उसके बाद उसमें जो भी मतलब है कि लाइफ में चलता रहता है, शॉपिंग वगैरह, उसकी वीडियोस भी आती हैं। तो डेली डिलाइट्स विद सबा कुछ अब मुझे नाम जो है वो लगता है कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन सोचने के बावजूद कुछ नाम समझ नहीं आ रहा। इसको भी सोचने में इतना ज्यादा टाइम लगा, तो इतने सारे नाम सोचने के बाद ये नाम रखा था। और हो सकता है आप में से कोई मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दे दे जी कि नाम क्या रखना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई नाम हो कि चैनल का नाम क्या होना चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है हमने? Subscribe and like and hit the notification bell. Very and good. comment if Very you like good. the video. ये देखें, हमने बच्चे भी अपने साथ साथ जो है वो ट्रेन कर दिए। महानूर का अपना भी एक चैनल है गेम्स विद महानूर के नाम से, जिसपे महानूर गेम्स खेलती है और वीडियोस को अपलोड करती है। बहरहाल आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत स्पेसिफिक सा है कि घरों में हैं छोटे छोटे बच्चे, यानी कि 3 साल के, 3.5 साल के या 2.5 साल के भी। उनकी माएं अक्सर ये सवाल करती हैं जी कि अब हम बच्चों को थोड़ा सा इंगेज करना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, या हम उन्हें कोई छोटी मोटी चीजें सिखाना चाहते हैं, जैसे वर्ड रिकग्निशन हो गई, कलर के नेम्स हो गए, जो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। जाहिर है बहुत कोई ज्यादा चीजें, कोई लिखना आपने नहीं सिखाना होता, लेकिन जो बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टॉयज बताऊंगी, बहुत ही इनएक्सपेंसिव टॉयज बताऊंगी जो कि मैंने रखे हुए हैं घर में और जिनकी मदद से मैंने देखा है कि मेरी बेटी ने छोटी छोटी सिंपल सी चीजें बहुत जल्दी सीख ली हैं। ठीक है, हम बाजारों में जाते हैं और बहुत से एक्सपेंसिव टॉयज भी हमें वहां पे पड़े हुए 200, 300 रियाल के नजर आ रहे होते हैं जी, ये लर्निंग टॉयज हैं। ठीक है, उनसे भी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप नहीं लेते एक्सपेंसिव टॉयज, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव टॉयज, तो आप छोटे छोटे सिंपल खिलौनों की मदद से भी बच्चे को बेसिक चीजें जैसे कि कलर नेम्स हो गए, शेप्स हो गई, उसके अलावा काउंटिंग हो गई, उसके अलावा वर्ड रिकग्निशन हो गई, लेटर रिकग्निशन हो गई, इस तरह की चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी कि बेटी को किस तरह छोटी छोटी चीजें सिखाई हुई है, और साथ साथ वो टॉयज भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने कुछ टॉयज नून से ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ टॉयज इसी तरह रैंडमली दुकानों पे पड़े होते हैं जिनको हम देख के समझते हैं कि ये किस काम आएंगे, लेकिन बहरहाल वो काम आते हैं और उनसे बच्चा चीजें सीख जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप टॉयज की मदद से जो है वो बच्चे को लर्निंग कराएं, आप फिजिकल चीजों की मदद से करा सकते हैं। जैसे कि किचन में जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, हरीम आती है मेरे पास, तो वहां पे वो सब्जियां वगैरह हमने आलू प्याज रखा हुआ होता है, एक बास्केट हर घर में मौजूद होती है, तो उसमें से आप बच्चे को उठा के दिखाएं कि जी ये अनियन है, साथ में उर्दू में भी नाम बताएं, क्योंकि जाहिर है हमने दोनों लैंग्वेजेस को सीखना है, साथ साथ लेके चलनी होती हैं जी। तो साथ में और पड़ा हुआ होता है जी, क्या किचन में पड़ा हुआ होता है, और पोटैटोज पड़े हुए होते हैं, आप वो उठा के दिखाएं। लेमन पड़ा हुआ होगा, उसके अलावा खीरा है, एप्पल है, बनाना है। इस तरह से मतलब जब बच्चे को आप खाने के लिए भी चीज दे रहे हैं ना, तो उसके सामने रिपीट करें बार बार उसका नाम। और इसी तरह से जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वहां भी कितनी सारी चीजें हैं जो हम छोटे बच्चे को बता सकते हैं। ट्रीज बता सकते हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, मून है, स्टार्स हैं, स्काई है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। बेशक वो आपके पीछे रिपीट ना करे या रिस्पॉन्ड ना करे आपको उस वक्त, लेकिन आप मतलब उसको बताते जाइए इस चीज को, तो बच्चा फिर पिक कर लेता है इन चीजों को। और दूसरी बात ये है कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई बच्चा ये चीजें जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीख जाता है, कोई बच्चा जल्दी बातें करता है, कोई देर से करता है। ठीक है, ये हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये कोई कंपटीशन तो होता नहीं है जाहिर है, लेकिन ये होता है हमें जी थोड़ा सा कि चलें बच्चे को बेसिक चीजें, लर्निंग तो घर से ही शुरू होती है ना बच्चे की, तो हम लोग की कोशिश होती है कि बेसिक चीजें जो है वो बच्चे को हम घर से ही सिखाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आप इस किस्म के मेथड्स अपनाइए या फिर टॉयज की मदद से हम उनको छोटी छोटी चीजें सिखा दें। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हरीम छोटी छोटी चीजें किस तरह से सीखती है।
hold it. Ow. Gee. Eight. یہ رائٹنگ بورڈ ہے جس کے ساتھ ایک پین ہے اور 3 شیپس والے سٹیمپس ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی کامن ٹوائے, ہر شاپ پہ اویلیبل ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ری یوز ہو سکتا ہے. اس بورڈ پہ حریم کو ہم لکھ کے دیتے ہیں الفابیٹس اور نمبرز, اور وہ ان کو ریپیٹ کرتی ہے. یعنی جو لیٹر ریکگنیشن یا نمبر ریکگنیشن ہے اس کو سیکھنے میں اس بورڈ نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے, اور بار بار ہمارے پاس لے کے آتی ہے حریم کہ آپ اس پہ لکھیں, اور پھر وہ ریڈ کرتی ہے جو ہم نے لکھے ہوتے ہیں لیٹرز. اس کے بعد ایک اور پزل ٹوائے ہے یہ, جس میں 4 طرح کی آپ کو شیپس نظر آ رہی ہوں گی. 4 ڈفرینٹ کلرز ہیں, 4 ڈفرینٹ شیپس ہیں, اور شیپس کو کدھر لگانا ہے ان کی اپنی اپنی جگہیں بھی بنی ہوئی ہیں. دیکھنے میں بہت سمپل سا ٹوائے ہے, لیکن یہ آپ کے بچے کو کلرز بھی سکھائے گا, شیپس بھی سکھائے گا, اسمبلنگ سکھائے گا کہ کس چیز کو کہاں پہ لگانا ہے. یہ ٹوائے بھی حریم کو بہت زیادہ پسند ہے, اور آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ اس کو کس طریقے سے یوز کرتی ہے. سرکل, ماما کو سرکل دیں, سرکل ماما کو دیں. Circle, Triangle. triangle, Triangle. rectangle. Rectangle کدھر ہے؟ Rectangle. And square کدھر ہے؟ Square. شاباش. Blue square ماما کو دے دیں. No, this is a blue circle. Square, blue square دے دیں. Blue. Blue. It's a blue. It's a blue. Blue. Blue was red. Red. Red دے دیں. Red. 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 Very good. Green. Very good. Green. 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 Very good. Green. 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 Yellow. 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 It's a yellow. Yellow. Very good girl. Blue. 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 Very good girl. Green. Green. Red. Red. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Very good girl. Blue circle. Very good. Red circle. Very good girl. Clapping. اچھا جی, آپ لگا دیں. ٹھیک ہے. اسکوائر, گرین اسکوائر, بلو اسکوائر, ریڈ اسکوائر, ریڈ اسکوائر. ویری گڈ گرل. Very good. Yay! Very good. Circle. Very good girl. Triangle. Rectangle. Rectangle. Very good. Rectangle. Very good. Clapping. Very good. Oval کدھر ہے؟ Oval. اب یہاں پہ مہنور اور حریم کھیل رہی ہیں رینبو اسٹیکر ٹوائز سے. ویسے دیکھنے میں تو بظاہر بالکل عام سا کھلونا لگتا ہے, لیکن یہ بچوں کو 2-3 چیزیں سکھا سکتا ہے. ایک تو کلرز ڈیفینیٹلی سیکھ لے گا بچہ اس سے, دوسرا سائز کا کمپیریزن کرنا سیکھ لے گا, آرگنائزیشن سکلز اس سے بچے کی بہتر ہوں گی. اس لیے یہ ٹوائے بچوں کو ضرور لے کے دیں. یہاں پہ میں حریم کے بال بنا رہی ہوں, اور میں نے جو پونیوں والا باکس ہے جس میں پلاسٹک کی کلرفل پونیز ہوتی ہیں وہ اسی کے سامنے رکھا ہوا ہے, اور میں اسی سے مانگ رہی ہوں جو پونی کا کلر مجھے چاہیے. تو میں اس کو بولتی ہوں کہ مجھے کلر یہ والا نکال کے دو, اور وہ مجھے وہ والا کلر نکال کے دے دیتی ہے. تو دیکھیں آپ ڈیلی روٹین میں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس میں ساتھ تھوڑا سا لرننگ کا جو عنصر ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں, جس سے بچہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھ سکتا ہے.
لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں انوالو ہوں وہ آپ اپنی سپرویژن کے انڈر ہی بچے کو دیجیے. بچوں کو اس طرح کی چیزیں دیکھے آگے پیچھے نہ ہو جائیں کیونکہ بچہ ان چیزوں کو سوالو بھی کر سکتا ہے. Mango. Potato. ویری گڈ. Potato. پوٹیٹو. آلو. Potato. آلو ہے آلو. Onion. انین کدھر ہے؟ Tomato. انین کدھر ہے؟ Onion. ویری گڈ. یہ انین ہے. Onion. مانور انین کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ Yes. ویری گڈ. Yes. No. Eat it. Potato. ٹومیٹو. یہ ٹومیٹو ہے. یہ ٹومیٹو ہے. پوٹیٹو کدھر ہے؟ پوٹیٹو دیں ایک ماما کو. اور کیرٹ کدھر پڑی ہوئی ہے؟ کیرٹ بھی دیں. ویری گڈ. گاجر. گاجر ہے. کیا کھائیں گی آپ؟ Pineapple. کیا کھائیں گی؟ 1, 1 2, 3 3, 4, 4. یہ لیں. جائیں 5. جائیں جائیں جائیں. That's done. بائے. 5. اور اس ساری لرننگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ریلیجیس اسپیکٹ ہے لرننگ کا وہ بھی بچے کے اندر ہم بہت ہی شروع کی ایج سے ڈالنا شروع کر دیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے پڑھیں, اس کو ساتھ بٹھا لیں, اس کو انکریج کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے. اگر آپ کے گھر میں اور بچے ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ بچے کو ساتھ اپنے کھڑا کریں یا قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ بٹھا لیں خالی کہ اس کے کان میں آواز پڑتی رہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی شروع سے ہی بچے کو سکھائی جائیں تو بچہ پھر ان چیزوں کی طرف زیادہ جلدی اور آسانی سے آ جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں.